श्रीराम सांग मैंने आम बाहर नईक जीव गाधेवाई सका नईक जीव गाधेवाई मो सागर गाधे जावाई अपेक्षा कर मत सब किए किए देख भितर देखिए मत मुह लुचाऊँ सब अपेक्षा कर मो सहित जी बोली गाधेवाई ए आस जी आस गाड़ी चेप आइलु आस गाड़ी चेप नहीं आस खाई सारे आम बाहर गाधेवाई जाकि गाड़ी स्टार्ट करूँ आस अपेक्षा कर आम आस पहुँच गलु आम पुओ जा गाड़ी आने गाड़ी बुलाऊँ जा गाड़ी आने जा गाड़ी बुलाऊँ गाड़ी बुले स्टाण्ड मारे फुल स्टाण्ड मरा है स्टार्ट हेनी स्विच ऑन हाँ बस गाड़ी बुलेदेला आम ए जीवु नईकूल को नईकूल पहुँचिकी आपण मानक देखा नईकूल पहुँचला पर क्या नईकूल पहुँची गलु गाड़ी ये रखाला नईकूल आम ए जीव नईकी गाधेवाई मो पछपटे आउट कैमेरा आसिया नाज माड़ी यहाँ आम नई यहाँ आम नई आम नईकूल बाहर की जाऊँ गाधेवाई है नई कूल को जाए देखो पानीटा केते अच्छे सी पानी कम अच्छी पानी पूरा गरम ए जुआर भी ना आम जुआरिया नईटा जुआर ना जुआर ना माने पानी कम अच्छी ये जो खरा हो जो 40 डिग्री टेम्परेचर खरा से नई पानी पूरा तातिकी निआ एबे नुआ पत्थर स्पर ये सब हो आगुरी किसी नथिला चलो नई कूल जाके जा कूल जाए देखा भिड अधिका लंबा हो गोटे बढ़िया जिनस देखा आपण मानक देखु नई भितर आंब बाहर है नई भितर आंब बाहर कर ओ माँ देखल आंब है आंब हाथ ओ माँ हाथ आंब धरती नई कूल आंब तोटार से आंब आनी जानी नई कूल आंब तोटा अधिकांश जगार नई कूल आंब तोटा थाए नई कूल आंब तोटा देखु डंगा डंगार के भाई ओई गाधेवाई आईचु ना डंगा नहीं से पटू जावाई आईचु आमटा अधिका खाल नई बोली आम डंगा जावासिया कै सब सेपटे किसी ना तथा आम पटे डंगा जावासिया कै ओ मुझे आंब धरिकी बुड़िला नई कूल गोटा मजा जो गरम दिने नई दौड़ घर आसब नई गाधेब से जो मजा खोला पानी रे ठंडा पानी लगुथ गाधेब किंतु जो जगार नई नाई सहर जगह सब नई नाई से जगार लोक मैंने माने गरम हो बाथरूम रे गाधेब आड़े ऊपर टांकी पानी गरम नई रे पूरा खोला पानी पवन बात पूरा ठंडा पानी आराम रे गाधेब कि आम नईर अवस्था कौन सब दल हो भितर नई पानी कमिगला दल हो डंगा उपरे लगे उपरको चढ़ी जाऊँ तो घर को इड़ को जाके पाखु जाके आपण मैंने देखी थे फिल्म रे हो कि आमर म्यूजिक वीडियो रे हो सब खरी फूल होती नई कूल व्हाइट कलर खरी फूल आ किछि दिन पर वर्षा दिन आसो है किछि मास पर तापर एगुड़ा सब व्हाइट कलर फूल मु आपण मानू देखेबी व्हाइट कलर फूल केंदी होता है सब खरी गुड़े एबे जीवा आम गाधेबा गाधे सारा पर आपण मानू देखेबी गाधे सारिक देखेबी सी कौन से कौन हो सी भांगी जीव सेटा भांगी जीव तलटा ओजन अच्छी मोटाटा अच्छी तलटा ओजन अच्छी सेटा भांगी जीव तले कौन थी भासिक आसो कौटू खेच फेच गोड़े पशो जापर न डेउच मुझे गाधे पड़े सारी कथा थाए सांग मैंने मुझे गाधा फाधा सब सरीगला एवं आमर गोटे गाँव में गोटे भोजी अच्छी ठाकुर पूजा सीटी जी भोजी खायापी बाहर सारे गाड़ी बाहर कर सारे जी भोजी खायापी सीटी जा भोजी में पहुँचिकी मुझे देखा आपण मानू
ଆସିଲା ପରେ ଏତେ ଜୋରେ ଗରମ ହେଲା ଯେ ସେଠୁ ଆଉ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ତ ବନେଇ ପାରିଲିନି। ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ଏବେ ନଈ କୂଳକୁ ପଳେଇ ଆସି ନଈ କୂଳିଆ ପବନ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ନଈ କୂଳ ବାଉଁଶ ବୁଦା। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଫାର୍ମ ହେଉଛି ବାଉଁଶ ବଣ। ଏଇଟା ଫାର୍ମଟା। ଏଇଠିକି ପଳେଇ ଆସିଛି ମୁଁ ପବନ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଗାଡ଼ି ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି ହେଲା। ଓଇ ସେଇଟା ନଈ, ଏଇଟା ଆମ ନଈ। ସେଇଟା ପଳେଇ ଆସିଛି ପବନ ଖାଇବା ପାଇଁ। ମାନେ ଏତେ ଜୋରେ ଗରମ ହେଲା ଯେ ମୁଁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ ବନେଇବି, ଘରେ ରହି ବି ପାରିଲିନି। ସେମିତିରେ ବି କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଏବେ ତ କରେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଟାଟା ପାୱାରର। କରେଣ୍ଟର ବି ଅସୁବିଧା। ମୁଁ ଟୋଟାଲ ଘରେ ରହିପାରିଲିନି। ମୁଁ ପଳେଇ ଆଇଲି। ଏବେ ଏଇଠି ବସିଲି, ଟିକେ ଛାଇ ହେଲାଣି, ଯାଉଛି ପଡ଼ିଆକୁ ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ହେଉଛି, ପିଲାମାନେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ସେଇଠି ଏବେ ଯିବି ସେ ପଡ଼ିଆ ଟିକେ ବସିବୁ। କରେଣ୍ଟ ତ ଆସିନି ନା, ଫୋନ୍ ବି ଚାର୍ଜ ନାହିଁ। ଏବେ ବାହାରିଲି। ମୁଁ ଏବେ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ଏବେ ବାହାରିବି ହେଲା। ପଡ଼ିଆକୁ ଯାଇକି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଠୁ ପଳେଇ ଆଇଲି। ଏବେ ଦଣ୍ଡାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଦଣ୍ଡାରେ ଆସିକି ଏବେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ହେଉଛି। ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ହେଉଛି। ବଢିଆ ସଟ୍ ଛକାଟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ହେଲା। ଏଇଠି ବସି ଖେଳ ଏବେ ଦେଖିବି। ଖେଳ ତ ଟୋଟାଲ ଦେଖି ହବନି, ଭିଡିଓ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ, ଦେଖି ହବନି। ମଝିରେ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଦେଖିବ ଭାଇ। ପଙ୍କଜ ଭାଇ ଯିଏକି ତାଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି ଆମର। ପଙ୍କଜ ଭଲ ଭ୍ୟୁଜ୍ ବି ଆଉଛି, ଫଲୋଅର ବି ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ହେଲା। ଗୋଟେ ଓଭରରେ ଗୋଟେ ବଲ ବୋଲିଂ ହବ, ସେଇଥିରେ ଝଗଡା। ଏଇଠି ଆମର ଥାର୍ଡ ଅମ୍ପାୟାର ନାହିଁ କି ରିଭ୍ୟୁ ସିଷ୍ଟମ ନାହିଁ। ମନ ଇଚ୍ଛା ଚାଲିଛି, ଯିଏ ଯାହା କହିଲା ସେଇଥିରେ ଆଉ। ଯିଏ ନିୟମ ଭଲ କହିପାରିଲା ସେଇଥିରେ। ଏଠି ଫୋନ ଇଏ ଦି ଜଣ ବସି ଏଠି ଫୋନ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି। ହାଟରେ ପରିବା ବେପାର ହେଲା ବେଳେ ଫୋନ ବେପାର ହଉଛି। ଗୋଟେ ବଢିଆ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବି। ଆଜି ହଉଛି ବ୍ରଦର୍ସ ଡେ। ଏଇ ବ୍ରଦର୍ସ ଡେ ରେ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଜିନିଷ ଆମ ଭାଇମାନେ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା। ଛୋଟ ବଡ ଆମର ସେ ପୁଅ ପିଲାଙ୍କର ସେମିତି ନଥାଏ। ଛୋଟ ବଡ ଭାଇ, ଆମ ଝିଅ ପିଲା ନୁହଁ, ଛୋଟ ବଡ ଭାଇ ଥିବ ହେଲା। ଗୋଟେ ବଢିଆ ଜିନିଷ ଦେଖ, ବିରିୟାନୀ ପାର୍ଟି ଚାଲିଛି। ବିରିୟାନୀ ପାର୍ଟି ଚାଲିଛି ହେଲା। ବ୍ରଦର୍ସ ଡେ ରେ ବିରିୟାନୀ ପାର୍ଟି ଚାଲିଛି ହେଲା। ମୋର ଏଠି ବଢା ହେଇଛି, ମୁଁ ବସିନି, ଭିଡ଼ିଓଟା ବନଉଛି ହେଲା। ଆମେ ସବୁ ଖାଉଛୁ ହେଲା। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁଅ ପିଲାଙ୍କର ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ। ଆମେ ଝିଅ ପିଲା ନୁହଁ ଯେ ଆମେ ଗୋଟାଏ ଲେବୁଲରେ ରହିବୁ। ଛୋଟ ବଡ଼ ସବୁ ବ୍ରଦର୍ସ ଭାଇମାନେ, ଆଜି ବ୍ରଦର୍ସ ଡେ, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ପାର୍ଟି ଚାଲିଛି ହେଲା। ଭିଡ଼ିଓଟା କାଲି ପଡ଼ିବ ହେଲା। ଆଜି ହେଉଛି ବ୍ରଦର୍ସ ଡେ, ଭିଡ଼ିଓଟା କାଲି ପଡ଼ିବ। ଆଉ ମୁଁ ଖାଇସାରି ପୁଣି କଥା ହେଉଛି। ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଏବେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଦଣ୍ଡାରୁ। ଖାଇ ପିଇ ସାରିଲିଣି। ଏବେ ଯାଉଛି ଶୋଇବି, ନିଦ ଲାଗିଲାଣି ଜୋରେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ, ପୁଣି କାଲି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରଖୁଛି, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଆପଣମାନେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ଟିକେ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟା ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରନ୍ତୁ।